Wow, lihat teman-teman. Ini ada benda berlumpur teman-teman, lihat. Wow. Wow, kita langsung bersihin teman-teman ya, biar tahu ini ada benda apa aja teman-teman. Kita langsung mencari tempatnya teman-teman. Wih. Ini apa teman-teman? Wih, kita masukin aja teman-teman. Wow. Wih. Wow, lihat teman-teman. Wih. Wow, lihat teman-teman. Mantap. Banyak mainan berlumpur di sini. Wow, teman-teman ya. Palu berlumpur teman-teman. Wih. Wow. Iya teman-teman, banyak sekali. Wow. Wih, lihat teman-teman, gede banget teman-teman. Oke. Iya teman-teman. Wow. 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 Oke teman-teman, langsung kita mencari air ya. Langsung kita bersihin teman-teman. Oke. Oke teman-teman, di sini ada airnya teman-teman. Langsung bersihin aja teman-teman ya. Apaan nih? Wow teman-teman ya. Ada mainan gajah. Wih. Mantap teman-teman, lihat. Mantap. Apaan nih? Apa ini teman-teman? Wow. Ada kerbau teman-teman. Lihat. Wih. Keren sekali kerbaunya. Oke. Ini apa ya? Apa teman-teman? Wow, ada macan. Lihat teman-teman. Wih, ada ikan paus. Mantap teman-teman. Ini apa? Wih, ada ayam teman-teman. Ih, mantap. Apa nih? Wow, ada singa. Wih, ada serigala teman-teman. Wow. Ini apa nih? Oh, ada kura-kura teman-teman. Apa nih? Wow, ada sapi. Wih, lihat teman-teman, ada sapi. Wow, mantap. Apa nih? Apa ini teman-teman? Ih, ada kelinci. Iya teman-teman. Wow, lucu sekali kelincinya teman-teman. Wih, mantap. Mantap teman-teman. Apa nih? Ada kuda. Ya teman-teman. Wow, ada kuda di sini. Wow, keren. Mantap. Apaan teman-teman?
Wih, ada palu Thor. Ya teman-teman, mantap. Oke teman-teman, sudah bersih semua. Mantap.